Ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Дӯстони азиз, дар магазини 1001 майдачида қарор дорем. Ин инҷа новинка омадаи марҳамат барои кӯдако, тарелкачо барои авқот хӯрданшон 10 сомон. Ин пластмасси ғафсай чанд ранг омадай, баъд ваюшам чанд хелай. Ина ира бинен, ин ранги пирожникай, або хел замбуракш омадай. Мана иша бинен. Хушруча 10 сомон. Ина розови дора, зар дора, бирюзовый дора, оранжевый дора. Хулас чанд рангай. Дӯстони азиз, ин навор аз бозори Корвонай, тарафи Тилобозор охирон мешава, аз дарвозаҳо поён мешава иҷа. Ина бинен, рӯ ба рӯи ҳафтум дарвозаи Корвон. Ҳафтум дарвоза аз тарафи пажаркаяй. Диден охирон дарвозаи. Ин магазин бошад аз ин тараф, аз тарафи Тилобозор истодагиай. Марҳамат биён бо хутон аз пеш бинед обхирако омадагия новинка. Хеле гуфтум ҳам зимистона омадай, ҳам тобистона 10 сомон. Мана. Диден? Чхе хушрӯба кал, ҳар хела. Бори нав бисёр аст, бо дигарошам оҳиста-оҳиста ма шумода нишон метиҳам. Мана панамка, кепка, ино хай ҳамаш 10 сомонӣ. Инчунин наски дора. Наскиётон чанда? Мана ин наскиё 5 сомон. Мана сифатҳои хуб ира бинен. 5 сомон. Ҳар хела. Иҷода ҳам бачагӣ ҳаст, ҳам занона, ҳам духтарона. Хулас ҳар хела ҳаст. Мана 5 сомон. Аз ана ин намудо ҳастай 10 сомон. Ино духтаро ҳамихе барои мисол бризгитил гӯем мешава. Об меандозед ёки ягон доруворӣ меандозанд. Хулоса инамихел доруворӣ барои инаи растаниё мекунанд ко ҳам хелера дар назар дорум. Ана ба духтаро иҷадаям анамихел ваё ҳастай барои кормления кӯдак тарелка. Мана инамино ҳамашон нархошон 10 сомонӣ. Дарошко омадай. Мана ин хел майдача 10 сомон. Стулчико ҳастай кӯдакона ҳар хела 10 сомон. Ё пластмасси ғавсай хушрӯвай качисти баш. Ози мегзарем мебинем бо чизе новинка ҳаст, ма шумода нишон метиҳам. Инчунин духтарако 10 сомона. анамхе коса омадай. Ино камакак аз косада майдатарака, аз пиёлада калон. Ҳамчун коса истифода мебаранд шуно ина. 10 сомонӣ. Чанд вай дора. Чанд рисункай. Агар дар хотир дошта бошед, пеш коса кам буд. Иҷа фақат пиёла буд. Ҳозир намихе коса омадай. 2 донаш ина инамуча 2 донаш 25 сомонай. Мана ана ин намудаш бошад 15 сомон. И калони бадай. Мана и 15 сомонай як донаш. Ҳамаш чиниян, ҳамаш бори оригинал духтарако. Марҳамат бо биёен аз пеш хутон биёед бинед. Ина инам 2 донаш 25 сомонай. 12.5 сомон меафта. Ана ино ҳаст 30 сомон. Калони бадай. Мана ино ҳаст 30 сомон. Ям ҳамаш чинияй. Марҳамат хоҳишмандо борои новинка намино. Ба духтаро вай видеомда аямҷам хе гузаштум хушру нишон надодум. Ба бисёриё навистанд ки тарелкоро апа хушру тарак нишон тиед, мо ба ҳазур тамошо кунем. Ба ина марҳамат духтаро ина борда ба ҳазур тамошо кунем. Ина 10 сомон. Ина инаш чиқиртаракай. Мана иш чиқиракай. Иҷада чанд фасон омадай. Мана иша бинед бори нав ҳамаш 10 сомонӣ. Ана ин намудо ҳастай духтарако 10 сомон. Ана ин намуд ҳастай хушрӯ евростил 10 сомон. Диден на гулдорако ҳаст. Хулоса чизе ки мебинем иҷа тарелко айни замон 10 сомонай. Мана
یعنی بیروزوی رنگش دیده چقدر ایده شوربای هم میشوه اوقاتو یکمه میشوه ایده همچون کوسه استفاده بردن منه از این نمودو هسته نه خیلی چرکنجو هسته من دخترکو از این هسته اینا مایده ترانو لیکن نرخوشون یگای دخترکو اینا جا کلون ترکوشم هسته مایدوشم هسته همشون نرخوشون یک خیلن من این پیولو نوینکو از این ما ترلکش انچون دادم اینا پیولاشم بده اینجا در باور کنیدم که پیولا بسیار ای اینا همشون چینی ای خیلی میدونه چینی صفت خوبه مرحمت اینه وایو هست 10 سومونی شکر گیرکو و زهور من نشون تون داده بودم با یک بار دیگر بینه 10 سومون درجه بود دخترها اینه پلاسماسی ها هسته اینا دو تاش 15 سومونن منه فقط امی وایوش سبزاش دیدن ازی بسیار بود تمام شده طرفم همش پیولا دخترکو از من شما دا با کانتینر رو نشون میتیم برای کانتینر رو هم هر خیلی اومدگی های منه اینجا رو بینید چه کلون های آدم بسیار های منه نه اینو دتاش 25 سومون کلون کن انا این 15 سومون شدگی 20 سومون بود 15 سومون شد ای چنی یک ولی اشخری هسته یا منه از اینجا میخوام کمک شما دا نشون تیم دخترها بینید اینجا هر خیلی کانتینر منه برای خرانینی هر نمودوش هسته 10 سومون همش 10 سومونیان من دخترکو چه خیلی گفتم بسیاری بدای ختان باید با بهتر میشوم بخش رو به حضور تماشا میکنین یک بار دیگر تکرار میکنم که بازار کاروانه رو بروی هفتم دروازه اپتاوی منه اینجا دا کمپلکت ها هسته اینه ها کمپلکتش 25 سومونه دخترو انا مینویم همش نوینکه سیماک هسته سالفیتکا هسته هر نموده برای تازگی خونه دخترو اینا انمی یک نفر از ما پرسیده بود در باره می قاشقای پلاستماسی دخترو اینا قاشقای پلاستماسی یک پاچکچش تا 4 تا 5 تا داره دیدین 10 سومونه من ایش خوشروه 10 سومون کرچکتی نبور اینجا دما چالکا هست و خلاص هرچی هست من ایشه بینید چه نبوری خوشرو 10 سومون اینجا دا پریچاتکی هم هست همه چی هست نه مرحمت هر خی پدیلکا کدن دا مثال آدم ها هرچی میکنن اینجا دا هست نه دخترو ای برای ششلچنی سامبوسا میپزن دخترو را دیدگیم از همین چوبچو استفاده میبرن خوشمندا بیاین بینین اینجا دا هست دخترکو قاشقچای پلاستماسی مایده بینید یک تاشتا اینمی قدر دوره 10 سومونه 20 دونه دوره 20 دونه داشته یک پچکچش 10 سومون دخترو منه اینجا در بسیار چیزای خوشروی بسیار شا حتی نمیدونید چیه منه تنهاش در خطایی نویستگی نمیفهمی خلاصه برای خرانین همش چیزای درکوری
Ana. Ina çiğ. I برای بانکش شتنک 15 سوم ده iş چیه؟ iş 10 سوم mana خیلی گفتم اینجا دا بسیار چیزای خوشروی همه چیزای در کوری نه کانتینی رو ارگانایزر رو هر خیر لوازمات های روزگار mana ایش بینید نبارش 10 سوم تختچو هستی mana 10 سوم انا بعد اختراکم برای کودکای ما و شما گوشه کودکونه اینجا архе игрушко هستی انا اینم داشت коробкача кода دونаш 15 сомонай دیدید архе бозичако mana уткача و اجادای وایو هستی چی میگن ترمیناتور روبوتو دیدین mana маско اومده برای کودکو 10 سومون mana приколко هسته 10 سومون دخترای نه نبوره بینن نه نبور خشرو کودک پسوچنیسا دا بازی میکنه قومکتی mana هم فرما داره هم белча داره همین نبورک 10 سومون نغزکک نمینو همش بازیچه این طرف هر خیلی پستالیچای او شپک و اینا با ماسکا اومده همش 10 سومونی دخترو مرحمت بیاین برای کودکایم هستی نه ایچی باشد ایچی ای با فکرم دخترو هر خیلی وای تیار میکنن پدیلکو تیار میکنن کودکا برای هوای بینیم نه انا ایره بینیم دخترو 10 سومون تنیس برای کودکو هم توپچش بدای هم بای نیویش شروچه دخترو اینچونیم کانسلیاریا هستی کانسلیاروی نوینکا اومدگی نی بلاکنوتیکو را بینین قخش رو به هر فصل بلاکنوتیکو البومشون یادونش 10 سوم بدای بلاکنوت هم خیلی انا دفتر دونش 15 سومون ручкачо را بینین mana дختаро اینه конструктор барине جمع میشوه единорог нархش 10 сомон пония единорога ира бо хай кудаку хушру медонан ина комплект такой фломастер ручка чизе мегирен иҷода 10 сомон қайчича ҳастай анахе пинало ҳастай ҳарчи ҳастай хулас кудакода маҳфул мешава инчунин духтарако вай омадай и краская краска буша хиная ба фикрама хиная нахе краская хиная омадагия духтарако мана 10 сомонӣ иҷода бо диден ҳар хела маҳсулотҳои косметикӣ ҳаст бижутерия ҳаст метавонед омада бо бинем пинсепу ҳамаи чи ҳаст мана инора бинем қайчи бу дӯстони азиз як маротибаи дигар не блендера нишон метун блендера я мана 200 сомон мана не чихе хушру а ин боша духтаро авхуд мекунад худаш ма и чанд сумай 210 сомон ай духтаро ида пилта дар кор нест и худашам ҷавоби вая метиям дега метиям ҳам пилтара
ҳамаш ҳами худаш тайёр мекуна. Хулас 210 сомон и шишагиай. Иҷада бо ҳаста яна махел ваё касруко инора да духовка мешава ки ягон намуд авқатое ки духовкада мепазанд анаминода мешава. Хулас яна ин намудшам ҳам хелеай болош дар уни да метавонанд ки авқот пазед болои да боша париво ягон хел манту ё ягон хел овуши на пару мекунанд ам хели пазед 160 сомон духтаро ин ана коробкаша бинед чӣ хел фасонай мана